بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر آيات نقري أن الله يقين الله أنزل من السماء ماء نازل دبرن باران فتصبح الأرض محضرا وغرزي بدي سرازمكات كشنا إن الله يقين الله لطيف بارك بند خبير خبردار دے لو دی اللہ لرا ما غصدی فی السماواتی جدی پاسمانونو کے وما فی الارض وغا جدی پزمکو کے وَإِنَّ اللَّهُ يَقِينًا اللَّهُ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ خام خادب پرواز تائلے شوے علم تر آیات نگوری ان اللہ یقینا اللہ سخر لکم تابع کری تاسو لرا ماغس فی الارض جدی پزمکا کے والفلکاو کشتہ تجری فی البحر بیامرے چه چلے گی پا دریاب کے پوکم دا اللہ ویمسک السماء او ٹنکڑ دے اسمان ان تقال الارض دا چرا پریوزی پزمکا باندے اللہ بی اذنی مگر پی اجازت دا اللہ ان اللہ یقینا اللہ بالناس بخلق باندے لرؤوف خام خادم من کون کے رحیم مہربان وهو الذي والله غزات دے احیاکم چی جوند کری تاسو جوند در کری تاسو لا ثم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو ان الانسان لکفور یقینا انسان دے ناشکرا